झूला उठिबी नीति किबा दिवस राशि सती सपन सत होइबा सती सपन सत होइबा मो मन कुंजवनी भाव फूल फूटिबा मन कुंजवनी भाव फूल फूटिबा मन कुंजवनी मनयन मीरा धारा देखी तुम्हें रातिबा मन भरी बातिबा मनयन मीरा धारा देखी तुम्हें रातिबा माधव कमल कोली मन भरी बातिबा आसिब प्राण बंधु पीब प्रीति मधु आसिब प्राण बंधु पीब प्रीति मधु आशाई आशा पूर्ण होइबा आशाई आशा पूर्ण होइबा मन कुंजवनी भाव फूल फूटिबा मन कुंजवनी भाव फूल फूटिबा मन कुंजवनी तुम चारु चारा रे बासतार छूटिबा तुम चारु चारा रे बासतार छूटिबा मन कुंजवनी भाव फूल फूटिबा कुंजवनी। जय गुरु। आनंद स्वरूप प्रेम पतरा आनंद स्वरूप प्रेम पतरा बारी हृदय परस तो पात्रा भवबन्धन मोचन पूज्यवर गुणहीन शेष गुणाधीन
जय गुरु। शांति गुरु करुणामय आसारे पादे बंदिवास आसिछन्ति गुरु करुणामय आसारे पादे बंदिवास तांक पद तले कमल फुटिछि तांक पद तले कमल फुटिछि महकी उठुछि तार सुबास महकी उठुछि तार सुबास आसरे पदे बंदिवास आसिछन्ति गुरु करुणामय आसरे पदे बंदिवास से कमल दल दोले मंद मंद धड़ धड़ ताहि मधु मकरंद से कमल दल मंद मंद धड़ धड़ ताहि मधु मकरंद पान करे जारे भव दुख हारे पान करे जारे भव दुख हारे भावनारे भरे भाव सजस भावनारे भरे भाव सजस आसरे पदे बंदिवास आसरे पदे बंदिवास आसिछन्ति गुरु करुणामय आसरे पदे बंदिवास रंगीन धारा आहा कि मधुरा नवघन दिनी कुंचिता रंगीन धारा आहा कि मधुरा नवघन दिनी कुंचिता वैदुज्य दिनी झटकाई ठाणी वैदुज्य दिनी झटकाई ठाणी अटकाई दिए तनु मनस अटकाई दिए तनु मनस आसरे पदे बंदिवास आसरे पदे बंदिवास आसिछन्ति गुरु करुणामय आसरे पदे बंदिवास बन फूल साथे मन फूल देई गुंथि दियो माला गलारे लंबाई बन फूल साथे मन फूल देई गुंथि दियो माला गलारे लंबाई सिंचि दियो अंगे कर्पूरा गुरु सिंचि दियो अंगे कर्पूरा गुरु घुंची जाओ देह मन परस घुंची जाओ देह मन परस आसरे पदे बंदिवास आसरे पदे बंदिवास आसिछन्ति गुरु करुणामय आसरे
ପଦେ ବନ୍ଦିବାସ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ କରୁଣାମୟ ଆସରେ ପଦେ ବନ୍ଦିବାସ ତାଙ୍କ ପଦ ତଳେ କମଳ ଫୁଟିଛି ତାଙ୍କ ପଦ ତଳେ କମଳ ଫୁଟିଛି ମହକି ଉଠୁଛି ତାର ସୁବାସ ମହକି ଉଠୁଛି ତାର ସୁବାସ ଆସରେ ପଦେ ବନ୍ଦିବାସ ଆସରେ ପଦେ ବନ୍ଦିବାସ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ କରୁଣାମୟ ଆସରେ ପଦେ ବନ୍ଦିବାସ ଆସରେ ପଦେ ବନ୍ଦିବାସ। ଜୟ ଗୁରୁ। Jai Guru. Shakta and Vaishnava. Vaishnavas normally perform spiritual practices in three ways. In every way, someone rises to the ultimate level of sadhana. Rai Ramananda is a supreme lover. There is no separation or parting in his love. If love is founded on the solid substratum of knowledge, there is no parting in that love. Then, the lover is established in the sublime feelings of gopis who are unattached, attributeless, and witness only. Although Rai Ramanand taught the young damsels the enactment of Leela, there was no sense of any difference between man and woman in him. For that, the writer of Chaitanya Charitamrita has mentioned. Only Ramananda had that power, since his body was made of elements unnatural. The second type of sadhana is to experience the celestial ecstasis through physical gratification. Its example is Chandidas. He attained the divine fulfillment through yogic practices pertaining to the arrest of downward flow of semen. It is the way of Shakti or Tantra sadhana of the Vaishnavas. It's not to be emulated by the common people. It's good among the evils. The religion of the Vaishnavas in the religion of devotion is the speciality of our country. The religion of ideal household is built on the ideal of Pancha Bhavas, 5 Bhavas, embodied in Dasya, Sakya, etc. Of Nitya Dharma, eternal abode. Religion of the householder is the religion of devotion. The Ashtasakhi, 8 female companions of the Vaishnavas, are the condensed manifestation of Ashtabhava, 8-fold bhavas. If one has to excel on the path of Vaishnavas, one has to worship Sri Radha Krishna in dual forms by following and identifying himself with any one of the 8 companions. The Sakhi Bhava, the divine feeling of an unattached witness of Vedanta, will be gradually realized on the path of aforesaid divine love. Once the divine feeling reaches the supreme state, a spiritual practitioner can gradually be the participant in Nitya Leela, eternal divine sport. If anybody achieves excellence in any one of these bhavas, he will immerse and mingle with the condensed form of that bhava of Nitya Dharma due to affinity to similar bhava. The Western India is characterized by the exuberance of knowledge which is established on the solid foundation of self-control. The aforesaid 2 types of bhavas are the ideals of devotee, but in the present age, nobody is able to arrive at that ideal. The third type pertains to the common devotees such as Prahlada, Uddhava, Vidura, Arjuna, and others. We are extremely weak. Divine blessings is our only hope. This is the bhava of a devotee.
One ultimately attains divine bhava, meditating singularly on his form, reciting his nama, performing kirtana, loudly singing his glory and nama is called kirtana, and hearing his nama, etc. There are innumerable sects of the Hindu religion in India. Every sect has difference with the other, but they are unanimous on Gurudeva. Faith in the supremacy of Gurudeva. The subtle clue remains for the union of different sects only in Guru, Guru, Gurudeva. If there is a union among different sects in India, it will be possible only through Gurubada. Every religious community can worship their own Guru in different ways. Some people worship with flower and water, some else through meditation. There is no harm in following any one of these paths. If one worships the portrait of Sri Gurudeva with flower and sandal paste, it will also produce results beyond expectation. Sri Gurudeva gives equal attention for all categories of devotees and disciples. Those who love him achieve far greater spiritual development than those who worship through meditation. It's not possible on the part of disciples and devotees to develop spiritually without love and devotion for Sri Gurudeva. The power of Sri Gurudeva is transmitted to disciples and devotees through this love. Those who love Sri Gurudeva added tenaciously to niskama karma, desireless action, assigned to them by him. Sri Gurudeva assigns his disciples that work which is possible to be accomplished by them. Thereby it facilitates the erosion of gunas, attributes. There is no harm in calling the eternal image of the eternal abode of as Sri Krishna or Bhagavan. He is also worshipped in Tantra. Lord Nityananda himself worshipped God through tantric method. I have seen with my own eyes the Bhairavi Chakra at Kadadaha, which he had drawn to worship God. Nowhere one can visualize a lover, a luxurious person, a sacrificing man, a king, a warrior, a yogi, a husband, a janani, a jnani, a worker, a lover of devotee like Sri Krishna. Therefore, there is no difference between Shakti Tattva and Vaishnava Tattva. A spiritual practitioner is the first stage with Shakti Bhava, but at the ultimate stage, he attains Vaishnava Bhava. The mother of the universe is also Sri Radha, the external power of Kali or mother. The inner power is three kinds: Sat, Chit, Ananda. Sri Radha is the embodiment of Supreme Ecstasy or Sadhini Shakti. Those who worship God as mother should not worship God as wife. So, none but the enlightened one has the right on this sadhana. Sri Radha is indeed a perfectionist in love, but Sri Krishna is a practitioner of love. So, Sri Radha is the love guru of Sri Krishna. There is the bhava in the real and natural world, but in the eternal world, Sri Krishna, the supreme being, is the only perfectionist in love. Rai Ramananda, Vidyapati, Chandidas, Bilwa Mangala, and Jaydev are the five great lover devotees. They are the enlightened ones who have conquered sensuality. Rai Ramananda is the best among these five lover devotees. He is Madan Mohan incarnate. So he was so inmate to Lord Chaitanya Deva. Rai Ramananda has shown the sweet Leela of Sri Krishna to the whole world. He remained completely unaffected even after serving all limbs of the beautiful damsels. There was no notable lady love in his spiritual practice. It is his speciality. Jai Guru. Jai Guru. Prabhakar Bhai, I'm just reading for him. 768 Sangha Puja Session Report, May 23rd, it's 2021, of course. Shriyans and Prabhakar Bhai. Adhivasa Puja, in observance of Ekadashi, Adhivasa Puja was not held in the evening of Saturday. Attendance sheet is available in the website. Procession.
May 23rd, 7:15. The morning session of the puja started at 7:15 with the singing of Pratikya songs, Koilira Sore, Bajiti Sakhire, by Amritama, followed by Sarage Ajo Saja Seja by Gyanabhai. During that time, all the devotees joined the puja either at Nigam Smriti Mandir or via teleconference. Sanjit Bhai performed Arati. Then Gyanabhai sang Vandana, Vandai Guru Charana, Stotra Vandana, and reading of Parichapatra, followed by prayers for saving the planet from COVID-19 pandemic, Samilani and Asana Mandira, Nitya Puja Prarthana. Anubhai read Sangha Sevaka 26, year part 3, Vandana Prarthana Prarthana Karenge Prati. In Sangha Sevaka, we read, letting the mind engage continuously in material thinking hinders us from progressing in spiritual practice. After the reading of Sangha Sevaka, Kalpanama read the verse 41 from Sri Sri Guru Gita. We learned from Guru Gita that devotion is the main ingredient in progressing in the path of spirituality. Then Prabhakar Bhai invited Sri Sri Thakura, Bhai Ma and young aspirants to attend the second session of Sangha Puja, and that was scheduled to start at 10 a.m. The first session concluded with Jayaguru Mahanama Kirtan. After the session, Balya Bhoga was offered to Sri Sri Thakura, Bhai Maj and young aspirants were served with prasad. Second session, 9:45 a.m. Second session of the puja started at 9:45 a.m. with singing of Abahana songs, Jete Dekutile Tumaru Porthani by Devashish Bhai, followed by Assohe Santo Kanto Madhura by Subhendu Bhai. This was followed by Pranam Gan and opening of curtain at Natamandira. Shivani Mahantima sang Vandana Alota Sindro Tuma Charu Charana. Susri Ma read the topic Sakto Vaishnava page 72 and 73 from Sadguru Swami Nigananda Upadesamrita. In this topic, Sri Sri Thakura emphasized that we are extremely weak. Divine blessings are only help. One ultimately attains the divine bhava by meditating singularly on his form, hearing and reciting his nama, performing his kirtan, etc. Vishnu Bhai read the minutes of the last Sangha Puja. Vishwajit Behera Bhai read duties of sannyasi, pages 152, 252, 256 from Premika Guru. We learned that when person attaining Tattva Jnana willing to remain firmly embedded to Vairagya and his worldly obligations are done away with, he should then embrace sannyasa. If a person who has not conquered the senses and who is devoid of Jnana and Vairagya embraces sannyasa, he defiles the religion and yields to unfulfilled desires. Sukanya sang Prarthana song Akhi Vijigala Luhare Luhare. Mahesh Bhai read excerpts of Sansar Pathe, part 1, chapter 18. In this topic, Sri Sri Thakur reminded us that we fail to realize the happiness within us. Like insects, we burn to death by flying into the fire of sensual beauty. This was followed by question and answer session facilitated by Gyanabhai. The young aspirant session was started with Prarthana Sangita, Ejibane Thakura Tume Ka Nijara, sung by Anhit. Vedamati Ma led the discussions in YA sessions. She elaborated Sri Sri Thakura's playfulness with kids by discussing an event during his visit to Ashwin Kumar Dasgupta Bhai's house at Ramana, West Bengal, Ramana Kali Temple. Then Shriyans and Prabhakar Bhai did their Bhava Binimaya Seva, followed by invitations for Madhyana Bhoga and evening puja. Simran Mohesh Bhai and Devashish Bhai invited Sri Thakur to the next Sangha Puja scheduled for May 30th. After that, Prabhakar Bhai prayed for forgiveness from Thakur, all Bhais, Maj and young aspirants for any irregularities in Seva. The session concluded with Vinay Prarthana, Dinonatho Ehi Bhikkya Kare Sri Charane, sung by Vrindavan Bhai, and the curtain was closed at Natamandira with Jayaguru Namakirtana and Pranam. Gyanabhai took the attendance of all Bhais and Maj present at Puja. Madhyana Bhoga was offered to Sri Sri Thakura, followed by Prasad Sevan for all devotees. Sri Sri Thakura Charanasrita, Shreyans and Prabhakar Bhai. And I don't know why we have so much problem today, but we are hearing a lot of somebody's
pressing the keys and things like that. I don't know what's going on. Bhai ko lagauchi. Hopefully this will not be too much of a disturbance after that. This is Bhai's ringtone. Jai Guru. No, Bhai Jai Guru. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Jai. ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଆମର ଭାଇ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦଉଛି, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଭାଇ ମା ମାନେ ଆଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ନୀଳାଚଳ ଶାରସ୍ୱତ ସଂଘର ସହ ସମ୍ପାଦକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ଭାଇ ଆମ ସଂଘ ପୂଜାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଅମୃତ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଆମକୁ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଏବଂ ଆମେରିକା ସାରସଂଘର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ସଭା ଦିବସରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନିବେଦନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ କରୋନାର ବିଭୀଷିକା ଦେଖାଦେଇଛି, ସେହି ଭୟରୁ ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ରହିବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅହଙ୍କାରର ସ୍ୱରୂପଟା କଣ, ଅହଙ୍କାର କହିଲେ ଆମେ କଣ? ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଭାଇ ଶୁଣାଯାଉଛି। ନାଇଁ ଭାଇ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭୁଛି? ହଁ। ଆଉ ଅହଙ୍କାରର ସ୍ୱରୂପଟା କଣ, ଅହଙ୍କାରର କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରଟା ଆସୁଛି ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରୁ ଆମେ କେମିତି ଅହଙ୍କାର ନିରାକରଣ କରିବା, ସେଥିରୁ ଅହଙ୍କାରରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା, এই ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ এই ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଅହଙ୍କାର ହଉଛି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଗର୍ବ, ମଦ, ଅଭିମାନ, ଏସବୁ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଅହଙ୍କାରଟାର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜର ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଉ ଏବଂ ନିଜକୁ ଜୀବ ବୋଲିକି ଭାବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବଟା ଆସେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅହଙ୍କାର। ନିଜକୁ ଜୀବ ବୋଲି ଭାବନା କରିବା ହଉଛି ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବା ଆତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିକି ଭାବନା କରିବା ହଉଛି ନିରହଙ୍କାର। ଏଇ ଅହଙ୍କାରଟାର ମୂଳ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଭେଦ ବୁଦ୍ଧିରୁ। ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ। ଏଇ ଭାବନା, ଏଇ ଚିନ୍ତା, ଏଇ ଭାବଟା ହଉଛି ଅହଙ୍କାରର ଜନନୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ଅନୁଭବ କରିବା ବା ଆତ୍ମା ବୋଲିକି ଅନୁଭବ କରିବା ବା ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିକି ଅନୁଭବ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରଟି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମେ ନିରହଙ୍କାର ହେଇଯିବା। ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ ଆମେ ଅହଙ୍କାରର ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅହଙ୍କାର ହଉଛି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ,
मु आत्मा मु भगवान एटा होची शुद्ध अहंकार। ये शुद्ध अहंकार को विस्तार करने को पड़ो। ठाकुर जोटा कि निर्विकल्प भूमि रे निर्विकल्प अवस्था रे अहंकार विस्तार करते अहंकार कथा कहते मु आत्मा मदात्मा सर्वभूत आत्मा यही भावटा रखिले अहंकार विस्तार हम। ये अहंकार हूँ दिव्य शुद्ध सनातन एवं एटा समस्त आध्यात्मिक जगतर चरम उपलब्धि मु ब्रह्म। तेणु किंतु साधारण मनुष्य तार यही भगवत स्वरूप भूली जाए। कहीं भूली जाए ना माया कबल मायार प्रभाव मायार आवरणटा ये जगत उपरे थिबारु आमे से निजर शुद्ध अहंकार बुलिकी अशुद्ध अहंकार को आमे आपणे नेउ। अशुद्ध अहंकार होची देहात्म बोध। मु होची देह मु होची जीव एटा होची अशुद्ध अहम। यही जीव बोध यही देहात्म बोध आमर अशुद्ध अहंकार आसूची। ठाकुर आमको जो उपदेश दियंती सब बेले आमर अंतर स्थित आत्मा को लक्ष्य करने ठाकुर होती परमात्मा आमर देह आम अंतरस्थ आत्मा को लक्ष्य करके सी उपदेश दियंती। से कहते अभिनय श्रेष्ठ स्वरूप ज्ञान मुसुभ चिंता पाइब जान भाभी भाभी मत हुआ ठाकुर देखी देवता तुम भीतर तुम्हें से ही भगवान जे तुम्हें से ही भगवान ये उपलब्धि आम भीतर आसिले ये ठाकुर शेष इच्छा बोली से कहते तुम जो दिन निज भगवत स्वरूप प्रतिष्ठित होगी मोर सेवा कर जगतर सेवा कर दिन मोर गुरुगिरी सार्थक है। तेणु ये देहात्म बोध लोक करने आवश्यक। अहंकार आम भीतर ये जो अशुद्ध अहंकार केमिति आसूची से कहते ठाकुर कहते अशुद्ध अहंकार बा ये जो देहात्म बोध बा देहाभिमान पूरा दुईटी द्वार अच्छी। ये दीटा द्वार दे आम भीतर प्रवेश होती गोटे मु आउ मोर ये दीटा द्वार को बंद करदे आमर यही देहात्मबोध बा जीव भाव बा अशुद्ध अहंग विलय घटिब कौन ना ये रूपांतरित होते आम तुम्हें एवं तुमर मु सब कथा जो कहूँ मु घर मालिक हूँ मोर स्त्री मोर स्वामी मोर 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 घर मोर जामा मोर पैंट मोर जमी बाड़ी मोर धन संपत्ति यही गुड़ाक देखी आम भीतर ये अहंकार प्रवेश करें आम कहवा ना मु नहीं आपण तुम्हें अच्छा तुम्हें ठाकुर सी सब तुम्हें एवं तुमर घर तुमर यही संतान संतति तुमर यही संसारटा तुमर यही धारणाटा रही आम भीतर जिते दृढ़ीभूत हम से क्रमश आम भीतर अहंक अशुद्ध अंशर निराकरण हो। सुखदेव गोस्वामी जनक शिष्य जनक को गुरु दक्षिणा देवा को चाहिए गोटे भल सुंदर आख्यान अच्छी। जनक कहले देखे मत चाहूँ गुरु दक्षिणा देवा समस्त अनुपयोगी पदार्थटी मत गुरु दक्षिणा बोलिक गुरु दक्षिणा भाव देबू। सुखदेव गोस्वामी परम ज्ञानी हड़बड़ हो गले चिंता करें समस्त अनुपयुक्त जिनसा कौन सी चिंता कले जे बोधे मटीटा समस्त अनुपयुक्त तेणु सी जो चाहिए मटी मुठे नहीं दबापी मटी से कहला देख
आपण जड़े परम ज्ञानी ये जगत रे माटी केबे अनुपयुक्त जिनस नुहे माटी नथे तो फसल हो परिबो नहीं माटी नथिले तो घर द्वार कि कोनोसी जीवजंतु मध्य बंची परिबे नहीं तो मु अनुपयुक्त हेले केमती एमिति विभिन्न साधारण जिनस गुड़े को से अनुपयुक्त बोलिकी भाविले किंतु समस्ते निज सपक्ष माटी पानी पवन ये सब जिन कहले शेष बेड़ को भीतर ज्ञान उदय है से देहाभिमान को अनुपयुक्त बोलिकी भाविकी गुरु दक्षिणा देले से जनक खूब खुशी हो गले। देहाभिमान समस्त ये जगत रे अनुपयुक्त जिनिस अनुपयोगी पदार्थ अटे बरं यह आमर क्षतिकर करुचे आमर जीव भाव को शक्त मजबूत करुचे देहाभिमान मुक्त करने आमको संघर निर्देश चलवा पड़े कहीं संघर जदि आम गोटे संज्ञा नवा संघ हूँ सम्यक भाव में हनन करे बोलिकी संघ सम्यक माने सामग्रिक इन टोटालिटी संघ obliterates our ego संघ annihilates completely destroys our ego बस अहंकार ध्वंस साधन करे कहीं संघरे जोग देले संघ निर्देश परिचालित हेले मन करूँ जड़े धनी लोकटी अच्छी किंतु संघर निर्देश है तुम पथर उठेब आसन पकेब जो साधारण भाव में सांसारिक जगत आम निकृष्ट कर्म बोली भावु किंतु आध्यात्मिक जगत सेवा तो सामान सभापतिर सेवा जहाँ पत्र उठेगा सेवा तार सेवार कौन सान बड़ ना तेणु उच्च पदाधिकारी हेले जमीक गुरुद्वार सब सांसारिक दृश्य निम्न कर्म कर सेवा तार भीतर जो अहंकार क्रमश दूरीभूत हम से तुलना कर कहते अहंकार जमी आम भीतर गोटे दीपटे जलुचे से दीपर तले अंधकार से दीप से अंधकार दूर हेनी केमती दूर हम ना पाखक आउ गोटे दीपटे आने उभय तले अंधकार दूर हम सेमती संघरे भाई और माँ माने भक्त माने मिसिले परस्पर भितर सेवा परस्पर संघरे सेवा कले भितर जो अहंकार अभिमानटा क्रमश दूर हम जिते आम अहम को स्थूल वस्तु सहित जोड़ी दो सांसारिक जागतिक वस्तु जोड़ी दो आम से जड़ हो जाऊ जिते अहम को आम भगवान सहित जोड़ा से आम भगवान हो अर्थात मु भगवान यही भावनाटा जो आसम से निजे भीतर भगवान मुझे भगवान मुझे ब्रह्म मुझे आत्मा यही कथाटार क्रमश अनुभव आम भितर दूरीभूत हेब तेणु प्रत्येक आमर आचरण एमती हवा दरकार गोटे कथा द्वितीय से ठाकुर जो आमको गृहासन देइचंती गृह साधना देइचंती एवं संघ साधना देइचंती ता सहित जगत हितकर कार्य जो देइचंती क्रमश इथे आमको निज को नियोजित कले निज भीतर जो अहंकार रही क्रमश विदूरित हम देखो पांचटी जिनिस आमको दरकार अहंकार निराकरण पाई प्रथमटी है आम भितर सरलता दरकार द्वितीय नम्रता तृतीय कृतज्ञता चतुर्थ संवेदनशीलता एवं पंचम सेवा परायणता युड़िक आम आचरण प्रकाश पाइले आम भितर जो जीव भाव अच्छी
आम भितर जो देहात्म बोध अच्छी बा अशुद्ध अहं जोटा अच्छी से क्रमश शुद्ध भाव दिव्य भाव परिणत हो। आ गोटे मन रखा कथा जे अहं तो आम जो अहं तत्व अहं तत्व आसुच्छे केमती ना अहं तत्व आम आसीचु तेणु से अहं तत्वटार एटा रहिब किंतु ठाकुर कहते तमें ये क्षुद्र अहं तत्व न रही परिसर भितर न रही अहंर अनंत व्याप्ति बोध भितर निजको लय कर दिया। अहंर अनंत व्याप्ति बोध कौन ना आत्मबोध आत्मा निजको आत्मा बोल के अनुभव कर। यही आत्मज्ञान टा आम ठाकुर कृपार मिल केवल आत्मज्ञान प्रदान न तस्मै से ठाकुर सेवा कले प्रणिपात परिप्रश्न सेवा द्वारा ठाकुर को संतुष्ट करके कृपारू आमर आत्मज्ञान लाभ हेले देहात्मबोध नष्ट एवं आमर अंतर पूर्ण संपूर्ण रूपे रूपांतरित हो। क्षुद्र अहं बा अशुद्ध अहं बा संकुचित अहं क्रमश दिव्य अहं रूपांतरित हो प्रसारित भाव बा मदात्मा सर्वभूतात्मा यही भावटार आम भर प्रकाशित हो। किंतु आम गोटे एपरिक देखा जाउछि साधु सन्थ मानकर मध्य मन करतु आम भीतर अहंकार रही किंतु क्रोध लोभ काम क्रोध लोभ मोह मद ये जो षड़ी गुड़ाक आम कहूँ जड़े जदि कह मुझे जय कर किंतु ता भीतर अहं अच्छी जदि कह ना मो भीतर काम भाव नहीं कामना वासना मो भीतर नहीं कामना वासना भीतर तार अहित रही जड़े कह मु क्रोध करूनी अक्रोध भीतर अहित रही तेणु लोभ निर्लोभ जड़े कह निर्लोभ सतरे भी निर्लोभ अच्छी किंतु से निर्लोभ भीतर तार अहित अहंकार रहा मुझे निर्लोभ परायण मुझे क्रोध विहीन व्यक्ति मुझे कामना विहीन ये अहंकार तेणु सबूर मूल है अहं काम क्रोध लोभ मोह जदि मुक्ति पाइबा पड़ो ताले प्रथम निजको जीव भाव बा अहंतर मुक्ति लाभ करने पड़ो। तेणु जो पर्यंत अहं अच्छी से पर्यंत आमर जो सेवाटा ठीक ठीक भाव में नाम आम ठीक से शास्त्र कहना कि अभिमान सुरापान गौरवं रौरवं ध्रुवं प्रतिष्ठा सुपरिविष्टा त्रयं त्यक्ता हरिं भजे। जो पर्यंत अभिमान अच्छी गौरवर लाभ करने इच्छा अच्छी प्रतिष्ठा लाभ करने इच्छा अच्छी से त्याग न कले तीनोटी जिनस अभिमान गौरव प्रतिष्ठा ये जो पदलाभ ये जिन त्याग न कले आम त्रयं त्यक्ता हरिभजे नाम त्याग न कले आम नाम नहीं पारानी आम जो जदि नाम नवा से मुहरे नब किंतु अंतर भीतर जो नामर स्फुरण हम ता ठीक भाव में हो पार ना। तेणु आमको ये गोटे ज्ञानेश्वर गोटे कथा रोचे भारत जड़े अद्वितीय संत ज्ञानेश्वर आपण मैंने जानी सी जिते 16 वर्ष तांकर ज्ञान भक्ति कथा सारा महाराष्ट्र भारत प्रचारित है। ये कथा शुणिकी से जड़े विशिष्ट संत ना हूँ चांगदेव सत्य घटना चांगदेव से हठ जोगे जोगी महान हठ जोगी 1400 वर्ष बंची थे
14 ଥର ଯମଙ୍କୁ ଫେରେଇଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ଏବଂ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କଥା ଶୁଣିଲେ ସେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଚିଠିଟେ ଲେଖିଲେ ଚାହିଁଲେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ। ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ 1400 ବର୍ଷ। କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଲେଖିବେ ଆଡ୍ରେସ କରିବେ କି ମନେକର ପୂଜନୀୟ ପୂଜ୍ୟ କି ସମ୍ମାନୀୟ, ସେ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ 16 ବର୍ଷର ପିଲା ଯୁବକ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରଟା ଦ୍ୱିଧା ବୋଧ କଲା। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଖାଲି କାଗଜଟେ ପଠେଇ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଇ ଖାଲି କୋରା କାଗଜ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯିଏ ପରମ ସିଦ୍ଧା ମୁକ୍ତାବାଇକି ଦେଇଗଲେ। ମୁକ୍ତାବାଇ ଦେଖିଲେ କାଗଜଟି, ଆଉ ସେ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ। ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର କିଛି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସାଧୁଙ୍କ ଭାଷା ସାଧୁମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେଠୁ ମୁକ୍ତାବାଇ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଗଜ ସେମିତି ପଠେଇଦେଲେ ଚାଙ୍ଗଦେବ ପାଖକୁ। ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ଏତେ ବଡ ସାଧନା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ତମର ଏଇ ଜୀବନଟା ଏଇ କୋରା କାଗଜ ଭଳିଆ ରହିଗଲା, ତମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଚାଙ୍ଗଦେବ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ କୋରା କାଗଜଟେ ପଠେଇଥିଲି, କିଛି ନହେଲେ କି ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଲେ। ସେ ଚାହିଁଲେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ କେମିତି ନା, ସେ ହଠ ଯୋଗୀ ନା, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ବାଘ ଉପରେ ଚଢିକି ସାପକୁ ଲଗାମ କରିକି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଚାଙ୍ଗଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସନ୍ଥ, ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ପଥର ଉପରେ ବସିଥିଲେ ସେ ପଥରକୁ କହିଲେ ତୁ ଚାଲ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗଲା, ସିଏ ବି ମହାନ ଯୋଗୀ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖା ହେଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଚାଙ୍ଗଦେବ ଭାବିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଜୀବିତ ବସ୍ତୁକୁ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କଲି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳ ପରାୟଣ କରିଦେଲେ। ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରଟା କ୍ରମଶଃ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତିରୋହିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ଯୋଉ ଯୋଗ ସାଧନା କଲ ସେଥିରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ତମର ହେଇନି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଆତ୍ମବୋଧ ନିଜ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବ ଏଇଟାର ବିକଶିତ ହେଇପାରେ। ତମେ ଯୋଗେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ହବ ନାହିଁ। ଯାହା ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡିବ ଯେ ଅହଙ୍କାର ରହିଲେ ମଣିଷ କୌଣସି ଭାବେ ସେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ୟାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା ଆମେ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ମାନିକି ଚଳିବା, ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆମର ସାତ୍ବିକ ଆହାର ଏବଂ ସାତ୍ବିକ ଚିନ୍ତାଟା ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆହାର ରହିବ ଆମର ବ୍ୟବହାରଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ରହିବ। ଅନ୍ନ ବିଗଡ଼ ତ ମନ ବିଗଡ଼। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତେଣୁ ତାମସିକ ଭାବ ରହିବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବଂ ସାତ୍ବିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସାତ୍ବିକ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ପରାର୍ଥପରତା ରହିବ। କାହାର ଆମେ ଯେମିତି ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଏଇଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ରହିବ। ତୃତୀୟରେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସରଳ ହେବେ, ନମ୍ର ହେବେ। ନମ୍ରତା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରୁ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ
ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଲାଇଫ ଜୀବନଟା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ରହିଛି। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭାବକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ଦୋଷରେ ତା ଗୁଣରେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ପରନିନ୍ଦା ପରିଚର୍ୟା କରିବା ନାହିଁ। এইগুড়িକ ତାହା ପ୍ରତି ବିଦ୍ବେଷ ଯଦି ବିଦ୍ବେଷ ଭାବ ଆସୁଛି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରହୁଛି। ନିଜର ସାଂସାରିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ନେଇକି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ସଦ୍ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଅସଦ୍ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମହୁମାଛି ଭଳିଆ ରହିବା ସାଧାରଣ ମାଛି ଭଳିଆ ରହିକି ମହୁ ଭଳିଆ ରହିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି ଭାଇ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ? ହ୍ୟାଲୋ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଦେଖିପାରୁଛି ନାଇଁ ତ? ନାଇଁ ଭାଇ ଆମେ ତେଣୁ ଆମେ ସରଳ ହବା ନମ୍ର ହବା। ନମ୍ରଟା ହଉଛି ଅହଙ୍କାରର ବିପରୀତ। ଯିଏ ଯେତେ ନମ୍ର ସିଏ ସେତେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି। ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଜୀବ ପ୍ରତି ରହିବା ଉଚିତ। ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରତି ଜୀବ ଜଗତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହିବା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାରେ। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଫୁଲଟିଏ ଦଉଛି, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଫଳଟିଏ ଦଉଛି। ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯଦି କୃତଜ୍ଞତା ରହିବ ଦେଖିବି ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମ ଭାଗ ରହିବ। ତାପରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଯୋଉମାନେ ଉଦ୍ଧତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନଥାଏ, କୃତଜ୍ଞତା ନଥାଏ। ସେମାନେ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ହାକିମ ବାହାର କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅହଙ୍କାରର ଗୋଟିଏ ରୂପ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରଟିକୁ ଉଭୟରେ ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହିବ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସେବା ପରାୟଣତା। ଆମେ ସେବା ପରାୟଣ ରହିଲେ ଯାଇକି ସେବାଟା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ଭାବରେ ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ଦେବଂ ଭୂତ୍ୱା ଦେବଂ ଯଜେତ୍, ଭଗବାନ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେବାର ଚରମ ଅବସ୍ଥା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ଚିନ୍ମୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିନ୍ମୟ ସରିଛି ତମେ ଠାକୁର ଚିନ୍ମୟ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ, ଚିନ୍ମୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତମେ ଚିନ୍ମୟ ଦେହରେ ଚିନ୍ମୟ ପନ୍ଥାରେ ସେବା କରୁଛ, ସବୁ ଚିନ୍ମୟ। ଏଇ ଧାରଣାଟାକୁ ସେବା ଭାବଟା ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ମୟ ଭାବଟା ରହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ପୁରା ଭିତରେ ଦେହାତ୍ମବୋଧତାର ବିଲୋପ ଘଟିବ। ଦେହାତ୍ମବୋଧଟା ହଉଛି ଜଡ଼ ଭାବଟା। ଏଇ ଜଡ଼ ଭାବଟାର ବିଲୋପ ଘଟିଲେ ଯାଇକି ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମବୋଧର ବିକାଶ ହେବ। ତେଣୁ କିଛି କଥା କେମିତି ଜଣେ ସାଧୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶମଣି ଥିଲା। ସେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଲେ ଯେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପର୍ଶମଣି ରହିଛି। ସେ ସାଧୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କୁ ସେବା କଲେ। ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଖୁସି ହେଲେ। ଦିନେ ସାଧୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଶିଷ୍ୟର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କେମିତି ସେ ସ୍ପର୍ଶମଣିକି ହାସଲ କରିବ। ସେ କହନ୍ତିନି ଶାଗୁଣା ଯେତେ ଉପରେ ଉଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ନଜର ଥିବ ମାଟି ଉପରେ ପଡିଥିବା ପଚା ମଣିଷ ଉପରେ। ସେମିତି ଏ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କେମିତି ସ୍ପର୍ଶମଣି ହାସଲ କରିବ। ଗୁରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା, ଦେଖିଲା କୋଉଠି ସ୍ପର୍ଶମଣି ପାଇଲାନି। ଗୁରୁଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଲା ଏ ସବୁ ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ପଡିଛି। କହିଲେ କଣ କରୁଥିଲୁ, କଣ ଖୋଜୁଥିଲେ କି? କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସ୍ପର୍ଶମଣି କାହିଁ? କହିଲେ ହରେ ସ୍ପର୍ଶମଣିଟାକୁ ସେ କାନ୍ଥରେ
ଝୁଲୁଛି ଗୋଟେ ଟିଣ ଡବା ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ପର୍ଶମଣି ସ୍ପର୍ଶରେ ଟିଣ ଡବାଟା ତ ସୁନା ହେଇଯିବା କଥା। ଆଉ କହିଲେ ହଁ ସ୍ପର୍ଶମଣି ଗୋଟେ ସବୁ ସୁନା ହେଇଯାଏ, ତ ହେଲାନି କାହିଁକି? କହିଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ, ସେ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶମଣିଟା ଗୋଟେ କନାରେ ଘୋଡେଇକି ବୁଡା ହେଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ ସିଏ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଲୁହା ଡବାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବୁଝେଇ କଲେ ଦେଖ ଏଇ ସ୍ପର୍ଶମଣି ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କନାଟା ହଉଛି ମାୟା। ଏଇ ଲୁହାର ଯୋଉ ଡବାଟା ସେ ହଉଛି ଜୀବ। ଭଗବାନ ଆମ ସବୁବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ରୂପକ ଆବରଣ ଥିବାରୁ ଜୀବ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶଟା ପାଇପାରୁନାହିଁ ଆମ ହୃଦୟ, ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରହୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ସୁନା ହେଇଯିବା କଥା ବା ନିଜର ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା କଥା ସେଇଟା କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ମାୟାର ଆବରଣଟା କଟିବ କେମିତି? ନା ଯିଏ ମାୟାଧୀଶ, ମାୟା ଯାହାଙ୍କର ଦାସୀ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ସେବା କରିକି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର ଏଇ ମାୟାଟି ଆମେ ଏଇ ମାୟା ସବୁ କଟିବ। ତେଣୁ ମାୟାଟା କଟିଗଲେ, ମାୟାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆମ ଉପରେ ଜାହିର କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା, ମାୟାଟା ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ମା ହେଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ଆମଠୁ ସେ ଯୋଉ କନ୍ୟା କପଡା ଭଳିଆ ଆମଠୁ ଦୂରେଇକି ରଖୁଛି ସ୍ପର୍ଶମଣିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ମାୟାଟା ମା ହେଇଯିବ। ଆମର ମା ହେଇକି ଆମର ହେଫାଜତ କରିବ, ଆମର ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବ ଏବଂ ସେ ନେଇକି ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଭାବି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଚିନ୍ତନ, ଆମର ଭାବନାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତ ରହିବା। ଭାବନାକୁ ଯେତେ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆମର ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରଟା ମନରେ ଥାଏ, ଅହଙ୍କାରଟା ମନରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ମନରୁ କ୍ରମଶଃ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ମନରୁ ଅହଙ୍କାରଟା ଦୂର ଚିତ୍ତରୁ ଅହଙ୍କାରଟା ଦୂର ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନଟା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଗିଯିବ ସେତେବେଳେ କ୍ରମଶଃ ସେଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରଟା ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ଆଉ ମନରୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ଅଭିମୁଖୀ ଆମେ ମନଟା ନ ହେଇଛେ, ଏଥିପାଇଁ ବେଦ କହୁଛନ୍ତି ମନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର କାରଣ ବାନ୍ଧବ। ମନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଅଛି, କେବଳ ମନଟା ନାହିଁ। ସେଇ ମନଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏଇ ମନଟାକୁ ନେଇକି ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଆମ ରୂପାନ୍ତର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମନର ମାନେ ଆତ୍ମାର ଚଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାଟା ହେଲା ମନ, ମନର ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାଟା ହେଇଗଲା ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କଠି ଠାକୁରଙ୍କ ମନଟା ଲଗେଇବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଆମର କ୍ରମଶଃ ଅହଙ୍କାର ଭାବକୁ ବିଦୂରିତ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆଉ କେତେ ସମୟ ରହିଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା? ଆଉ ଅଛି ପ୍ରାୟ 5-10 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ହଁ। ତେଣୁ ଆମର ଆମେ କହୁନୁ କି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ଆମର ଆଚରଣଟା ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳକାରକ ହବ, ମଙ୍ଗଳକାରକ କେତେବେଳେ ହବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ କିଏ ନା ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କର ମନନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଆଚରଣରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚଳିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଚରଣ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବା, ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପାଠ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସଭା ଆରମ୍ଭରୁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳ
ଯାହାଙ୍କର ଆଚରଣ ମଙ୍ଗଳମୟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳିବା ହିଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଚରଣ ମଙ୍ଗଳମୟ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳିବା ହିଁ ଏଇଟା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ତାପରେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ପଢୁ ଆମ ପଢୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବୁ ମାନେ ପଢିବୁ ମନେ ମୁହଁରେ କହିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ନ ମାନିକି ଆଚରଣ ପରାୟଣ ନହେଇକି ସେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଗୋଟେ ରହିବ। କେମିତି ହବ ନା ନାମଟା ନେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଯେତେ ଆମେ ନାମଟା ନେବାର ଅଭ୍ୟାସ ହବ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ ରହିବ ଯେ ଠାକୁର ମୋ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ହୁଏ କି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ କଣ ନା ଠାକୁର ମୋ ସମୟରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି, ପୁଣି 10-15 ମିନିଟ୍ ଭାବୁଛି, ପୁଣି ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପୁଣି ଭାବୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଏଇ ଭାବନାଟାକୁ ଆହୁରି କଣ କରିବ ମାନେ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ପଢେଇବେ ସେତେ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଜୀବଭାବଟା କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବୋହମରୁ ଆସିବ ଦାସୋହମ, ଦାସୋହମରୁ ସୋହମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନେ ସେମାନେ ଜୀବୋହମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଦାସୋହମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦାସୋହମ ଯା ଶିବୋହମ ବା ସ୍ପୋହମ ଏକା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେସବୁ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପଥରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ। ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉଟା ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସେ କାରଣ। ଭକ୍ତି କଣ ନା ଦାସୋହମ। ଏଇଟାକୁ କ୍ରମଶ ନେଇକି ଆମକୁ ଅହଙ୍କାର ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦାସୋହମରୁ ଆମେ ଯିବା ସୋହମ, ମୁଁ ସିଏ। ସିଏ ଅର୍ଥ ଠାକୁର ନୁହେଁ, ସିଏ ଅର୍ଥ ଅଛି ଭଗବାନ, ଆତ୍ମା। ମୁଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଏଇ ଆତ୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିବ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବଟା ରଖିକି ଆମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗଜିତ କାର୍ଯ୍ୟର ମୌଳିକ ଭାବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସେବା କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥାଟେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ରହିକି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ଯେତେ ଯେତେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସେବାଟା ମୋର ଏଇ ସ୍ଥିର ଦେହଟା କରୁନି, ମାନେ ଦେହଟା ସେବା କରିପାରେନି, ଆତ୍ମା ହିଁ ସେବା କରନ୍ତେ, ଭଗବାନ ହିଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ ଦେହରେ ଚିନ୍ମୟ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ଠାକୁର ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହଉଛି ନିତ୍ୟ ଲୋକର ଭାବ। ଏଇ ଭାବଟା ତୁମେ ରଖ, ଏଇ ଭାବରେ ତୁମେ ମାନେ ମୋର ସେବା କର। ଏହାକୁ ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା। ହଉ, ଆଉ ଏତିକିରେ ରଖିବା। ହଁ ଭାଇ, ଆମର ଡିସ୍କସନ ଟା ଏଇଠି ଥାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କୁ ଯିବା। ଯୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଯଦି କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଭାଇ ଟିକେ ଦେହାତ୍ମ ବୋଧଟା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇଦେବେ ଭାଇ। ମାନେ କଣଟା ହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା କି ଏଇଟା ଦେହାତ୍ମ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଦେହାତ୍ମ ବୋଧ କହିଲେ ମାଇକ ଅବସ୍ଥାଟା, ମାୟାରେ, ମାୟା ଅର୍ଥ ଯେ ମମତା, ମୋର ପୁଅ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେହାତ୍ମ ବୋଧ। ଗୋଟେ ମାୟା ଭିତରେ ରହିକି ଆସକ୍ତି ଭାବଟା ହଉଛି ଦେହାତ୍ମ ବୋଧର ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶଟା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର, ସେଟା କଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହବ ଭକ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମୋହଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ବା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ, ଝିଅ, ପଡିଶା,
ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଣିଷ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ରହିଯିବ ସେତେବେଳେ ସେଟା ହେଇଯିବ ମୋହ। ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡକୁ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେଟା ହେଇଯିବ ଭକ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭରତ ଘର ହରିଣକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ହରିଣକୁ ମାନେ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ତପସ୍ୱୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କୁଳ ଋଷିକ ରହିକି ହରିଣ ପ୍ରତି ମୋହ ଜୀବନ ଭଲ ପାଇବାଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ମୋହ ହୋଇଯିବାରୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପତନର କାରଣ ହେଲା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆଡକୁ ହେଇଯିବ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେହ ଯେଟା ଯଦି ନ ରହିବ, ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଦେହାତ୍ମବାଦଟା କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଟା ଦେହାତ୍ମବାଦଟା କୁହାଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଫିଜିକାଲ ଶରୀରକୁ ବୁଝା ଯାଉନି, ସେଟା ମାୟାକୁ ବୁଝା ଯାଉଛି। ମାୟାର ନିଜ ଭିତରେ ଆସକ୍ତି କି ବୁଝା ଯାଉଛି। ମାୟାଟା ତ ଭଲ, ମାୟାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ମାୟାଟା ଭଲ ଠାକୁରଙ୍କର ଶକ୍ତି, ନିଜର ମମତା, ନିଜର ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବି ବୁଝିବେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେହଟାକୁ ସବୁ ମନେ କରିଦଉଛୁ, ନିଜର ଧନ, ଏଇ ଚାରିଟା ପ୍ରକାର ମଦ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଧନ ମଦ, ଗୋଟେ ଗୌରବ ମଦ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମଦ ମାନେ ଯୋଉ କଣ କହିଲେ ଅହଙ୍କାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର, ନିଜ ଧନ ରୂପ ଯୌବନର ମଦ, ତାପରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ମଦ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ମଦ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ରହୁଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଦେହାତ୍ମ ବୋଧ। ଏଇ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଧନ ରତ୍ନ ଏବଂ ସେଟା ମୋରି ଭିତରେ ରହିବ। ଯଦି ଧନ ରତ୍ନ ଆଣିକି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ ସେଟା ଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଭାଇ ଯଦି ଜଣେ ବହୁତ ଭାଇ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇ ଯଦି ଏଇଟା ବୁଝି ହେଲା ମାନେ ଦେହାତ୍ମବାଦଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଶରୀରଟାକୁ ମାନେ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ କି ଆସକ୍ତିଟା ମାନେ ବେଶୀ ସେଥିରେ ତାର ସେଟା ମାନେ ବେଶୀ ଇଏଟା ମାନେ ଆସକ୍ତି ରଖିଥିବାନି ସେଟା ବୁଝି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି ମନେକର କିଏ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଇଏ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଠି ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଆରେ ମୁଁ ତ ଖାଇପାରୁନି, ମୁଁ ତ ପିଇ ପାରୁନି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି, ଆଉ ମାନେ ମୋର ତ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ତ ସେ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ବହୁତ ମାନେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଲା ବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏମିତିଆ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଆସୁଛି ମନରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ବି ହୁଏ, ଯଦି ମୋର ଏମିତିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି ତ ସେଟା ଦେହାଭିମାନ ନା ଅଭିମାନ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିପାରୁନଥିବାରୁ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଭାବନାଟା ଆସୁଛି ନା କଣ ଏଇଟା? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯୋଉଠି କଥା ରହୁଛି, ଜଣେ କହୁଛି ଯଦି ଦେହ କଷ୍ଟଟା ପାଉଛି ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଦେହଟା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ପାଇଁ ତାର ମନଟା ବଳୁନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେହାତ୍ମବିମାନ ଭିତରେ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ରହୁଛି। ଆମେ ତାର ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଅଜ୍ଞାନତା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଧରିବେ। ଯୋଉଦିନ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଶେଷ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ଆମର ଦେହଟା ବିନାଶ ରଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣଟା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଦେହାତ୍ମବୋଧ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣଟା କଣ ହବ ନା, ମୁଁ ଏଇ ଦେହଟା ତ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରେନି ନା, ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କିଏ କରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଗବତ କଥା ରହିଛି ଆତ୍ମା କରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଦେହ ସଜାରେ ପଡିକି ମଧ୍ୟ ମାନସ ପୂଜାଟା କରିବେ, ମାନସ ସେବାଟା କରିବେ, କେବେ ହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ମୁଁ ରୋଗଟା ଦେହର ନା, ଆଉ ରୋଗ କଣ ଆତ୍ମା କଣ ରୋଗ ହୁଏ ନା ନିଜେ। ତେଣୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଭାବରେ ଜଣେ ଯଦି ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିବ ମାନସ ପୂଜାରେ, ସେ ରୋଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନସ ସେବା କରିପାରିବ, ନାମଟା ବି ନେଇପାରିବ, ମନେ ମନେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ କହନ୍ତି ଜଣେ କୋମାକୁ ଚାଲିଗଲା, ସେତିକି ମା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥୂଳରେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନାମ ନେବାର ଏବଂ ସେବା କରିବାର, ସେ କୋମାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ କୋମାକୁ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର, କାହିଁକିନା କୋମାଟା କାହାର ହୁଏ? ଆପଣଙ୍କର
जो हृदय हुए स्थूल आम जो ब्रेन हुए ब्रेन टा आपणकर स्थूल आत्मा तो चैतन्यमय ना चिन्मय तार कौन ये हम कमा हम हौ तेणु जदि आपंकर अनुशोचना रही कहीं यही जो रोग भोगटा यहाँ आपंकर प्रारब्ध अनुसार रही ज्ञानी हाँ ज्ञानी व्यक्ति कौन अनुशोचना न था से खुशी हमें कहीं यहाँ दिया उपहार मनन ज्ञान ज्ञान तुम्हें क्या रंगी संसार सुख दुख सब तो तुमरी विधि या भल आप प्रश्न भल लगे बहुत भल आ गोटे प्रश्न मत पचार मत आत्मज्ञान एवं स्वरूप ज्ञान मध्य तफात तार एमती प्रश्न अच्छी मत जन पचार मो कथा बुझु ज्ञान भाई हेलो ज्ञान भाई आज्ञा आज्ञा हाँ प्रश्न आत्मज्ञान एवं स्वरूप ज्ञान एक आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान का तफात जदि यही कथा आमर आप वैदिक मत वेदांत मत आत्मज्ञान जहाँ स्वरूप ज्ञान ताहा किंतु वैष्णव दर्शन में आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान टिके तफात थाए किंतु दीटा ठीक ये आप निगम चेतना बहीटी अच्छी तार प्रथम भागर 65 पृष्ठा आप मन रखु देखी रखु से अच्छी आत्मज्ञान मु पढ़ी जाऊँगी जो आम ठाकुर पंच महावाक्यटा महावाक्य पंचम ठाकुर पढ़ी शुणुची आम मान स्वरूप सूचना दी आत्मज्ञान प्रदान करवा श्री गुरुंर कार्य तेणु स्तोत्र वंदना प्रार्थना कराए आत्मज्ञान प्रदान तस्मै श्री गुरवे नमः यही आत्मज्ञान ही स्वरूप ज्ञान ये आम निगम चेतना बही अच्छी 65 पृष्ठा प्रथम भाग आत्मज्ञान ही स्वरूप ज्ञान ये सहित मुझे संपूर्ण भाव सहमत आत्मज्ञान माने मु आत्मा स्वरूपटा मोर से किंतु वैष्णव मत टिके तफात रोचे तफात माने जमीती आम समस्ते मनुष्य यहाँ मौलिक कथा ता भीतर किए अमेरिकीय किए भारतीय आपण जन जन पचार आप किए ना मुझे आई एम एन इंडियन यहाँ हूँ आप स्वरूप आई एम ए मैन यहाँ आप स्वरूप दीटा ठीक किंतु मु मनीष आई एम ए मैन यहाँ हूँ व्यापक ताठू टिके संकुचित हेले आई एम एन इंडियन से भाया से कहते स्वरूपटा हूँ केमती ना आत्मा तो जगत को जो आसिले से गोटे कौन सेवक शरीर नहीं आसवे अष्टशक्ति भितर किए मानकर जो अष्टशक्ति आम ललिता विशाखा चित्रा यही गोटे गोटे यहाँ आम वैष्णव मानकर मत जमी राय रामानंद थे विशाखा स्वरूप तेणु से विशाखा शक्तिर देहटा को लेकिन यही भावटा देह मान भाव ये जो शक्तिशाली मनुष्य ये जो मत्स्य जगत से भाव भाव देहटा तेणु से भावटा नहीं आसार स्वरूप विशाखा सेमती प्रत्येक जमी ठाकुर कहले क्या शैल बला को सी हूँ गोटे शक्ति तेणु सी जिते स्थूल देहर अवस्थान है से शक्ति देह मिशीगले यहाँ सेवक देह यहाँ स्वरूप किंतु मूल समस्ते आत्मा तेणु वैष्णव दर्शन से आत्मज्ञान एवं स्वरूप ज्ञान यहाँ हूँ पार्थक्य किंतु आत्मज्ञान जहाँ स्वरूप ज्ञान ताहा वेदांत मत वैष्णव मत आउ गोटे सेवक स्वरूप सेवक रूप यहाँ से स्वरूप ज्ञान पाँच दीटा मत ठीक ये
विषय प्रश्न अच्छे बुझीगला कि नहीं मत कहतु। नहीं प्रश्न तो आपण प्रश्न कले उत्तर भी कले बहुत भल भाव बुझीगला नहीं इम्पोर्टेंट जिनसटा जेमती आम मनीष आज्ञा हाँ किंतु आम भी मु जड़े भारतीय ये गोटे समष्टि भाव भल भावटे सेमती प्रत्येक गोटे गोटे जो मूल सत्य ठाकुर कहते तुम जो सत्तारू आसीच आम तो नित्य लोक आसू ना गोटे भाव नहीं प्रत्येक पुणी से सखी देह मिशिबे यहाँ तार स्वरूपटा अच्छे किंतु से सखी ब्रह्म मूल 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 चलीगल हौ तार प्रश्न कौन अच्छे कथा बुझीगला कहतु जदि आर का गोटे किसी परिप्रश्न अच्छे पचारि पार आज्ञा जयगुरु भाई आपण जमी कहले कि जमी मोर कामना नहीं मोर क्रोध नहीं मोर लोभ नहीं तो यहाँ गोटे अहंकार राइट तो सेमिति जदि मोर ठाकुर मोर धर्म अहंकार नुहे जदि अहंकार थी शुणु यहाँ अहंकार नुहे मु क्रोध नहीं मोर कामना नहीं मोर वासना नहीं मोर लोभ नहीं अहंकार न थी आप कहले ठीक अच्छे किंतु अहंकार थी जदि कहले मो क्रोध नहीं कि अमुक नहीं कला से अहंकार से ठीक नुह बहुत प्रश्न नहीं ताल ठीक अच्छे मुझे कहली मो ठाकुर मो धर्म मो कर्तव्य तो यहाँ भी जब आम अहंकार न थी कह दैट इज नॉट अहंकार माने शुणु आमर जेहेतु आमर भाषाटा गोटे रही मोर आम व्यवहार करूँ किंतु जदि लक्ष्य थी मुझे कहूँ मु बोलिकी से ठाकुर सेवक भाव कहूँ ये धारणा जब रहा मोर घर ठाकुर घर भाविक मोर घर व्यवहार कले भाषागत अरे ये भाषार कथा नहीं भावर कथा रोचे भावे जदि आप भावुं ठाकुर प्रति समर्पित भाषा ना जमी कहते किए कहले राम कहूँ कहते नहीं कि राम तीर्थंकर कथा नहीं गोटे कथा भाई भाई मोर मन में आसुची सेटा जो मानकर अहंकार नहीं से माने केबे कहिबेनी जे मोर अहंकार नहीं से चिंताटा तांका मन रे आसीबनी केबे केबे से कथा नहीं केबे आउ तापरे आज्ञा आज्ञा से कथा तांका मन रे आसीबनी जमा आउ सेवकर जो अहंकार ठाकुर सेवक सेटा अहंकार न सेटा आम स्वरूप आज एबे जो भाई कहले ना कि वैष्णव मत स्वरूप प्राप्ति और आत्म अनुभूति स्वरूपटा हला मु होची तांको सेवक तो मु तांको सेवक ता अहंकार न बाकी सब अहंकार बाकी सब अहंकार ना बाकी अहंकार आउ किसी कार क्वेश्चन जदि पचारंतु नले विल गो टू भाई जय गुरु भाई ये जो आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान विषय आमर गोटे पुराना संघ अधिवेशन आम डिस्कशन करूँ भाई तापर मु संघ सेवक पढ़ला बेले गोटे जगह पढ़ी भाई यहाँ 56 ईयर थर्ड संख्या माने এটা রিসেন্ট সংঘ সেবক সেইথিরে নীলাচল সারস্বত মহিলা শিক্ষা अधिवेशन गोटे जो विवरणी अच्छे से भाई माने बोधे बुझौला बेले कहले तो मुझा पढ़ला टे डाउट हो गला पुणी आउे श्री ठाकुर उद्देश्य 3 गोटी आज्ञा श्री ठाकुर उद्देश्य 3 गोटी सनातन धर्म प्रचार सत्शिक्षा विस्तार और शिव ज्ञान जीव सेवा आत्मज्ञान हेउछि सनातन धर्म प्रचार अर्थात समस्ते आत्मज्ञानी हेबे आत्मज्ञान और स्वरूप ज्ञान एकार्थ वाचक हेले मध्य स्थान विशेष रे पृथक नामकरण करा जायछि ए जगत रे आमे किए ताहा बुझिबा आत्मज्ञान से जगत रे आमे किए कौन थिलु ताहा जानिबा स्वरूप ज्ञान भाई एटा टिके डिफरेंस बोली कहउचंती एटा कोन आपण वैष्णव डेफिनेशन डिफरेंस बोली कहउचंती हां हां सेटा एक्चुअली आत्मज्ञान ता व्यापक अवस्था आत्माटा किंतु आत्माटा तो कौन गोटे सेवकर भावटा अच्छी ना से ललिता किसी विशाखा
कि किसी कोउ से भाव रही किसी अनुमान अवस्था कि गोटे नित्य लोक तार गोटे स्थान रही ना से भावटा है आप स्वरूपटा दीटा मान वेदांत मत ना आप कौन संज्ञा रहा कहतु ना भाई बुझीगला ताले हमर भाई हमर समय हो जाइछि आ प्रश्नोत्तर कार्यक्रमटा एठी रखिबा आ हमर पिला मानकर प्रोग्राम आरंभ हो आर्यन अच्छी आज प्रार्थना आर्यन व्हेन यू आर रेडी आ भाई आपण आज जॉइन कले आ बहुत भल लागिला आलोचना तेणु एमती आमको सुजोग मिलू था संघ आम प्रति सेतिकी दया देखु पाखे जनाऊँ जदि आम भाई माँ मान क्वेश्चन पचारे कि भूल त्रुटि रही जाए आप स्वगुण आमको क्षमा देवे बहुत खुशी आपण प्रश्न जिते प्रश्न आसम जान सजीवता रही आम आलोचना भल लगे मत सब गुड़ भल लगी आपण मान सुजोग दे ठाकुर अशेष कृपारू निजक मुझे धन्य मन करुचे समस्त सुख शांति आनंद रहते समस्त मंगल आज्ञा हाँ हो भाई रोज जय गुरु आज्ञा जय 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 Aryan, please start Pratna Sangeet when you can. Jai Guru. जे तुम्हारी एका है सुंदर मुझे तुम्हारी एका है सुंदर तुम्हारी प्राणर आवेग संचारी तुम्हारी प्राणर आवेग संचारी मुरारी गाड़ी मोहर मुझे तुम्हारी एकाए सुंदर खोजी बगुनी जन बोले कहीं तुम बिने जगते कहीं नहीं खोजी बगुनी जन बोले कहीं तुम बिने जगते कहीं नहीं तनु मन सब तुम दान तनु मन सब तुम दान चिर तुमार मुझे तुम्हारी एकाए सुंदर तुम बिने नहीं यही स्वतंत्र तुम्हें एका जीव बिनार तंत्र तुम बिने नहीं यही स्वतंत्र तुम्हें एका जीव बिनार तंत्र तुम्हें सत्य तुम्हें नित्य तुम्हें सत्य तुम्हें नित्य अनजेते से तो सारा मुझे तुम्हारी एकाए सुंदर माया जल घेरा भरा अहंकार नभूति रे खाली मुकार मुकार माया जल घेरा भरा अहंकार सबूति रे खाली मुकार मुकार दिन रे सपने भूला मन
ତୁମରି ଏକା ହେ ସୁନ୍ଦର ତୁଟି ଯାଉ ମୋର ଅନ୍ଧାରର ଜନି ତୁମ ଜ୍ୟୋତି ରେଖା ହଟାଉ ଅବନି ତୁଟି ଯାଉ ମୋର ଅନ୍ଧାରର ଜନି ତୁମ ଜ୍ୟୋତି ରେଖା ହଟାଉ ଅବନି ଦେବତା হে ডাকে শির পাতি পদে দেবতা হে ডাকে শির পাতি পদে কুত কর মন মন্দির মুঝে তুমারি একা হে সুন্দর তুমারি প্রাণর আবেগ সঞ্চারী তুমারি প্রাণর আবেগ সঞ্চারী রাতি গড়ি চমহারা মুঝে তুমারি একা হে সুন্দর মুঝে তুমারি একা হে সুন্দর জয় গুরু Jai Guru. Jai Guru, young aspirants. This is Gorda Bhai. So after a long time, we are again together, and it's a great pleasure for me and to be with all of you. So let me tell you one thing before we go for attendance. So this month, particularly this month, has 5 Sundays. So that's why this is the 5th Sunday where this seva is given to me. So I am with you. Just remember. So that's the reason today is Gorda Bhai taking the young aspirant session. So we will do a few things today. First, I will take the attendance, and then I will ask Aryan to little bit explain the song he sang, and then I will also ask everybody to think about questions if you want to ask and discuss today, and also I will discuss certain things. So this is how we are going to do the YA session today. So let me open the attendance and take first your attendance. Aditi. জয় গুরু ভাই Jai Guru. Adyasa. ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଜି ଆସୁଛି ଭାଇ अच्छा ठीक है. आईसी. জয় গুরু Jai Guru. Anhik. Anhik. I don't hear. Okay, Anhik, you are there. Okay. Anhik, Ons. Ons, are you there? Ons, absent. Okay. Onshul. ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ନାଇଁ ସେ ବସିନି ଭାଇ ଜୟ Jai Guru. Jai Guru. Just 1 second. Arnav. জয় গুরু Jai Guru. Aaron. Arush. Aryan. ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ Jai Guru. Jemu. Divyam. জয় গুরু Jai Guru. Divyam. Timi. জয় গুরু Jai Guru. Eva. জয় গুরু ভাই Jai Guru. Jagrat. জয় গুরু Jai Guru. Noitik. Noitik. Pratyusha.
Jai Guru Bhai. Jai Guru. Pratyush. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Sandhi. Sandhi. Saraswat. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Sarthak. Bhakti. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Shashwat. Jai Guru Bhai. Bodhi. Jai Guru. Shilpi. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Ani. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Shreyasi. Jai Guru Bhai. Jimmy. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Simran. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Srija. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Suhani. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Yukta. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Jai Guru. So we took all everybody's attendance, and so Aryan, why don't you go ahead and explain the song you sang today? What did you understand? What did you understand the song? Jai Guru. So the meaning of this song is that basically we're here because of Thakur. So our mind and our body, that all belongs to Thakur. And our relationship with Thakur, it's more important, like it takes precedence over our other relationships with our mother, father, with our friends. So our relationship with Thakur is most important. And oftentimes in life, like we have pride in certain things, that we own certain things, but that's just all an illusion. And the reality is that we only belong to Thakur. Jai Guru. You know, this is good. This is good. Aryan, you explained. Let me go a little deeper than this. This song is a pretty deep song, actually. If you understand the essence of it, it's very deep, actually. So the first line itself, it says, "I am yours." Okay. So there is, if you think, in this world, a lot of things we want. So, for instance, if we get the companion of a great person, if we have good things in our life, we feel this is the thing. We strive for it. We strive to achieve something. If we want to do good thing, maybe we will be association of great people. So, for instance, there is one way of looking at Thakur is mine. We can say that, okay, Thakur is mine. I can have this. But in that case, there is a lot of things we have to do to get something. But there is another easiest way in spiritual practice and for everything else in life that you can give. If you give yourself, if you give whatever you have, there is actually no restriction on that. So in order to get something, you may have to try. You have to try, because if you want to get a good education, you have to study hard. If you want to get a good job, you have to study hard. If you want to get enlightenment, you have to do sadhana. But if you want to give yourself, you don't have to do anything. You want to give. So this song, if you go very deep into it, that I am yours. So there is one way also look at it, you are mine. So we can say Thakur Moro, or Thakur is mine. Or we can say I am Thakur's. This song was actually I am Thakur's, I am yours. To do it, I am yours. Whether he take it, not take it, whether he likes it, not like it, he cannot do anything. I am just giving myself to him. But if I say that, okay, I want to make you to be mine, I have to be that capable. Otherwise, why he is going to be my friend? Why he is going to be mine? I need to raise myself first to that level, so that then it requires sadhana, it requires all these things. But if I just want to give myself to him, there is absolutely nothing to do. I can give whatever I have. No, how small I am doesn't matter. I want to give. So in
in Bhakti tradition, this is called Radha Bhav. Okay, this is because Radha was not capable of Krishna's level, but she gave herself to Krishna's. She just gave herself. She was in deep love with Krishna, and this is what the whole Vaishnava philosophy is all about. Just to give, which boils down to, in practical terms, to serve. Okay, so there is the famous line by Martin Luther King Jr. He said, "Everybody can be great because everyone can serve." Because to serve, you don't need anything. Whatever you have, you may be a little person with little possessions, but you can still start to contribute. And the power of service is such. No matter how small you are, you start giving. That gains momentum, and it becomes big one day. Okay, that is the power of giving. That is the power of service. That is, you don't have to be big to be doing something. You don't. You start wherever you are, and that is the power. In order to other way, you have to be somebody before something you can do, because you want possession, you want a big car, you want a big house, you want a big job, you want a big whatever, or you want even enlightenment. You have to do something. But in the service, start with whatever you have. It doesn't matter even if you're a school-going kid, you might be having pocket money, tip money. You can start contributing 10% to service. And if you start doing it, this is what is giving. I am becoming yours. Okay, whether you like it, whether you say it is big deal or not, doesn't matter to me. I want to give. I want to contribute. I want to be yours. Okay, the song is about I want to be yours. So when you become his, then it's you are becoming close to him without doing much of effort that I want to raise myself to a certain level or a certain thing or certain. So that is the power of spiritual transformation. This is where it starts, by giving. Whatever you have, you can contribute. If you don't have money because you are in school, you can contribute your time. So I am playing or spending time with friends and doing 1 hour, but I will start saving once a week or once in a month or once in even quarter. I will start doing something which I could have enjoyed myself, but I will start giving. That is the beauty of giving. That is the beauty of, by doing that, you are becoming huge. Okay, you are not trying that, okay, God is big, God is this or that or support this, that. I may not have power to do anything. I don't have to be power to bring him to me, but I can be his. I can contribute to his creation. I can contribute, serve to his people. I can do something, So this is the core essence of this song. Okay. So with that, let me little bit tell you something I wanted to share before I go for asking you a question. So a couple of days back, I just all of a sudden one day, I usually don't check very often, but checked our AMSAS WhatsApp group, which I am part of it, but I generally not all the time check it. All of a sudden, and because it's a group chat, it doesn't show me. It happens to be, my phone was in my hand, something pops up that Prabhakar Bhai is, you all know Prabhakar Bhai of our Sangha, his mother passed away. And as soon as I saw that, I really got, nowadays, because of the pandemic, all the time we hear the news, somebody in India, somebody somewhere is passing out to near and dear ones. We always hear this news, and all of a sudden it popped up. So I went there, and I saw hundreds and hundreds of messages I have not checked. So I saw that message. Then while I was just scrolling through the old messages, I found Sonali Sama had a baby. I also found Banalotama had a birthday. I also found our own Muni, who is part of Young Association, now conducting. She got married. I heard about it, but I did not know exactly which date. I did not pay attention. And then I saw all these things. It just started a wonderful reaction inside me. I said, somebody is passing, which is such a heartbreaking news. This life is so transitory, I realized. And
And then I also saw somebody is taking birth. So the death is happening. At the same time, a new hope is coming up. And at the same time, I saw somebody living led to her life with grace and with a gratitude, like Bonaltama is an inspiration. And also I saw at the same time, Muni is getting married and the life is a celebration, you know. It took me, it immediately transported me to my own life's experience almost 35 years back. And when I was in school, high school those days, and my grandfather passed away. And that time it was a wonderful experience, and we all cried, and he was so close, so loving. And you, probably most of you know, I'm originally from Puri in India. Puri, where so we took it to the place called Swargodwar. The literal meaning is gateway to heaven. Nowadays it's a very tiny place. It used to be very open. Now it is surrounded by commercial hotels and everything. It's just a tiny place now, but it has its significance. We took and cremated. And we were all crying and disappointed that although he lived late in his life, 88 or something, but still, you know, grandfather is grandfather. While we were listening, you know, everybody was crying and depressed. And while we were coming, I found that there were areas there. Nowadays it's all crowded, but people are playing cricket. Kids are playing, jumping up and down all around. And while I was coming to home, we were walking actually. We did not take any transportation. We were started walking because we were supposed to go to ashram and then stop by there, then Jagannath temple, then stop by and coming. That was the plan. And while we were coming back, we saw a marriage procession is going. People are happy, enjoying, jumping up and down. And then while we are going, our home is actually near to Gundika temple. While we are going, we passed by the government hospital, and it happens to be that day somebody was distributing sweets on the road because he had a son that morning. And I was thinking a little more. I said, you know, my grandfather died. I'm seeing people are having joy, there is marriage, there is kids being born. Even that young age, it had a reaction in my head. I said, you know, it's the totality of life. The death is happening, the birth is happening, the celebration is happening, the grace is happening. These things are all going together. The reason I'm bringing this up is, you know, we are going through this pandemic, going through this, always hearing this news of something happening. But at the deepest level, life, it goes through these four things. There is a death, which is reminding always us that everything is transitory. We should not take anything for granted. It is there today, it may not be tomorrow. That's why we need to live every moment with a great gratitude, with deep gratitude that we have this moment to live. We have everything in our life to live this moment. We should live every moment with a deep gratitude because things are transient. We should not take anything for granted. Anything for granted. Even I'm telling you at this young age, you should take it. That we should not take anything for granted. We should be grateful. And the power of gratitude will transform life. We should not complain because what we have, a lot of people don't. A lot of people even cannot dream of having. So gratitude, number one. And that shows that life is transitory. We should not take anything. And the second thing, look at somebody like Bornatama among us. He is living with us for a couple of years now. For the pandemic, we have not met with her last year, but you know, she comes at this advanced age. Look at the joy in her face. She lives with gratitude and grace. Just an inspiration, even at this old age, people having that joy in their life. The inspiration, okay? Take the life's inspiration from people and look at a young baby which just got born, you know. That's a hope. There is always a hope. Even old is going, the new is coming up, and it creates it hope. It has all the potential to become, and there is always hope. And look, we had a celebration.
he got married, and what is the best thing can happen in life, and life is all about celebration. And so these four things, if you keep in mind, that life is transitory, we should not take anything for granted, and we should live with grace and inspiration. Thakur is our highest inspiration. Always we can look to Thakur for the highest inspiration in our life. And there is always a hope. No matter what situation we are today, there is a hope for the betterment. And life is always about a celebration. Even in India, you know what happens is, because I have encountered all these things while I was growing up. My grandmother, grandfather all passed away in front of when I was in school. There would be always a lot of mourning, lot of condolences, lot of sad things. But once I think there is a ritual goes until 15 days, but first 10 days kind of crying and all. Once 11th or 12th days afterwards, you can see the house. All the members everywhere from far and near will come gather. It's actually a celebration. They will talk about them. They will laugh. It's joy. There will be feast. There will be people will come and all. It's a celebration again. Life's always about at the end celebration. That's what the Indian spiritual tradition is all about. It's a celebration. Okay. With this thing, let me stop here. Since I have this opportunity with you once in a while, I would like to pause here and ask if any of you have any question you want to bring up to discuss today. Anybody has any question? I'm not hearing much. Anybody, any question? I'm not hearing. So I will just continue to little bit talk to take the time. Next, I have 5 minutes. I thought I will pause and ask for question. If nobody has any question, so I would like all of you to this pandemic which has kept everybody indoor. I would suggest a few things that take care of your health. It's a good time because it allows us, all of us, to think that how important health can be. We take that one very taken for granted. I myself take it for granted always, and I realize that you have to improve your health always, because this global pandemic is telling us, hey, don't take your body as granted, which I myself always took for granted. So started doing a little bit exercise, this, that. So I'm just sharing. And another thing is we should take this time to reflect and read a little more, because we have a little more time. So, read some good books which can inspire. Inspiration is very important. Inspiration itself, the term inspiration has that word spirit in it. In spirit, actually. Inspiration means in spirit. So inspiration leads towards spirituality. So before inspiration, we call it aspiration. That's why we're young aspirant session, we call it, because we have aspire to be something, which is a very nice term. There is a difference between ambition and aspiration. Aspiration is a transformative thing. Ambition means you are trying to get something, but in aspiration, you become deserve to get something. You aspire. Aspiration leads to creative leap. The evolutionary biologists tell us through the aspiration, the giraffe has a long neck because it aspires to reach to that leaf, which it cannot. And over the period of time, it elongates and the transformation happens. All the creatures in this, the chameleon can change the colors because it got haunted by the predatory animals, and it said that, hey, if I can change my color to be green, red, or whatever, it can act as a camouflage and the enemy cannot know me. So
these are coming from aspiration, deep aspiration. Aspiration is the intention plus attention together becomes aspiration. So you have intention, then you pay attention to it, then it becomes aspiration. Then for the aspiration to continue, you need inspiration. That is where gurus and spiritual masters and great leaders and the heroes all are in our life. And they provide us that inspiration to continue in our path of aspiration. So we aspire. This aspire, inspire, these are all in spirit. These are spiritual endeavors. So as we continue on this path, slowly, we make progress, and until we reach our spiritual goal of life, which is ultimately the life of joy, the life of love, the life of compassion, the life of service. Okay, so with this thing, today our time is almost up. Let me see who is our Bhagavin. So young aspirant session, today's Bhagavin is by Simran. Simran, go ahead with your Bhagavin. Joy. This is Simran. I am so happy today because today is my birthday. And today is also our Texas Thatta Chakra Puja. We came to Chakra Prasad by Guru Satyasai and Jimmy Bai and Timmy Bai also here. Now my school is over, so I'm writing an article for our AMSAS magazine. I read Sagra Swami Nigamananda for young readers during our evening prayer time every day. I pray to Chakra to keep everyone healthy and safe from coronavirus. Jai Guru. Jai Guru. ଆଜି ଆମର ପାଳି ଅଛି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ପାଳି ମିଳିଛି। ରବି ଭାଇ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇଲେ ଆଜି ମନ ଭିତରେ ରହିଗଲା ସେ ଜିନିଷଟା। ମାନେ ଖାଲି ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଅହଙ୍କାରଟା କାହିଁକି ହଉଛି, ଆଉ କେବେ ହଉଛି ଏ ଗୌରବ ଧନ ପାଇଁ ହଉଛି, କେବେ ରୂପ ପାଇଁ ହଉଛି, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ହଉଛି, ପୋଜିସନ ପାଇଁ ହଉଛି। ବଟ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇବା କଥା, ମାତ୍ର ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ସେଗୁଡା ଅଟୋମେଟିକ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ମନ ଭିତରକୁ। ବଟ୍ ସେଟା କେମିତି ଯିବ, କଣ କରିବ, ସେଇଟା ବି ବୁଝେଇଲେ। ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ହମ୍ବଲନେସ୍ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଗୋଟେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ସେଗୁଡା ବୁଝିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ସେଟା ରହୁନି। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଲାଗୁଛି ହଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, ସବୁ ଆତ୍ମ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ସବୁ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ସେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। କେମିତି କରିକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀଟାକୁ କେମିତି ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିଟା କେମିତି କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡା ଗୋଟେ ପଥ ଗୁଡା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଆଜି ଭାଇ ଯେ ଏଇଟା କଣ, ତାପରେ କଣ କରିବା ଦରକାର, କଣ କଲେ କଣ ହବ, କେମିତି ଅହଙ୍କାରଟା ଯିବ। ଅହଙ୍କାରଟା ଗଲେ ତାମସିକ ଭାବଟା ଗଲେ ସାତ୍ଵିକ ଭାବଟା ଆସିବ। ମାୟାଟା ଗଲେ ମା ବୋଲି ମାୟାଟା କେମିତି ମା ଭଳିଆ ପରିଣତ ହବ। ଏଇ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଆମର ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ଆମର ଦେହାତ୍ମକ ବୋଧଠୁ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବୋଧ ହବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା। ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଥିବା ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଜୀବ ସେବା କରିପାରିବା।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା କଲେ କେମିତି ଆମର ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିଟା ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉଛି ଯେ କେମିତି ମତେ ଠାକୁର ଏଇ ମଣିଷଟାକୁ କେମିତି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇକି ଭଲ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭାଇରସରେ ମୋର ମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ ନା କେହି ଜଣାଶୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି କୃପା ହଉ ଯେ ଏଇ ଭିତରୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାରି ପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବିନତି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଜଗତବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି କହୁଛି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଏବେ ଶୁଣାଗଲା, କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। କେତେ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆଜି ଦିନ ସାରା। ମୁଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିକି ବିନିମୟ କରିବି। ଆଜି ଯାହା ପଢା ହେଲା ଆଉ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆମର କର୍ମ କରିବାର ଭାବରୁ ଆଉ କର୍ମ କରିବାର ଟାଇପରୁ ଆମେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାତ୍विକ କର୍ମ କଲେ ଆମର ସେବାର ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ସହଜ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ତାମସିକ କର୍ମ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରୁ, ସେଇଟା ଟିକେ ସହଜ। କାହିଁକିନା ତାମସିକ କର୍ମ ହେଲା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଖରାପ କରିବା ଡିରେକ୍ସନରେ ଗଲେ ସେଟା ହବ ତାମସିକ କର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଟା ନିଜ ପାଇଁ କରୁ କୌଣସି କାମ ସେଟା ରାଜସିକ କର୍ମ ହବ। ସେଇ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଆମେ ରାଜସିକରୁ ସାତ୍ବିକ ଆସିବାରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ତାର ମୋ ଭାବିବାରେ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥିଙ୍କିଂ କରୁ କି ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ ଦଉ, ଆମର ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଡିରେକ୍ସନରେ ଆମେ କାମ କରୁ ଆଉ ସେତିକି ବେଳକୁ ଆମର ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରିବାର ଟେକ୍ନିକଟା ଟିକେ ସାତ୍ବିକ ଡିରେକ୍ସନରେ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ସାଂସାରିକ କାମକୁ ପଳେଇ ଆସୁ। ସାଂସାରିକ କାମର କମ୍ୟୁନିଟି ଫିଲିଂରୁ ଟିକେ ଡିରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ନିଜ ଆଡୁଆ ହେଇଯାଏ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କି ନିଜ ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଭିମାନ ଆଜି ଯାହା ପଢା ହଉଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ପଳେଇ ଆସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କର୍ମ କରିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଉ କର୍ମ କରିବାର ଚିନ୍ତନଟା ସାତ୍ବିକରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ରାଜସିକ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ସାଂସାରିକରୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମର ସାଂସାରିକକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ରାଜସିକରୁ ସାତ୍ବିକ ଆସିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷରେ ଏହା ଡିସ୍କସ୍ କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଟା ପୁରା ରାଜସିକତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଇଭେନ୍ ସାଂସାରିକ କାମରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବିକି କରିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇଟା ପଦ୍ଧତି ଭାବିକି କରିବୁ, ତାଙ୍କର ଦେଖାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବୁ। ଇଭେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଂସାରିକ କାମ କରୁଛୁ, ଆମର ରେଗୁଲାର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ବି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିପାରିବୁ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜସିକ କର୍ମରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ସାତ୍ବିକକୁ ଆସିବା। ମୁଁ ସେତିକି କହିକି ରଖୁଛି। ଜୟ। ଜୟ ଗୁରୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା। ଜୟ ଗୁରୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଆସନ ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଭାଇ ମାମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଯୋଗ ଦେଇକି। ଜୟ ଗୁରୁ।
I invite Shri Thakur and all young aspirants for next Sangha Puja to be held on June 6, 2021. जय गुरु प्राणर ठाकुर समस्त भक्त भाई और माँ मैंने यंग स्टूडेंट मैंने आमर सिजा और मोर पाली सेवा आसंता जून रविवार सकाळ आमर 6 तारिख से अच्छी से श्री श्री ठाकुर समस्त भक्त भाई और यंग स्टूडेंट मान समस्त निमंत्रण जनाऊँगी समस्ते से दिन पूजा योगदान करी पूजाटी को साफल्य मंडित करने संगे संगे आम सेवार सुजोग देवे। जय गुरु। जय गुरु। आज पूजा जानतर अजाणतर जहाँ भूल त्रुटि रही जाती से ठाकुर श्री चरण में भाई माँ पाखे समस्त सेवक सेवक मान तरफ क्षमा प्रार्थना करुच्ची ठाकुर शक्ति जय भाई मैंने आसचंती संगे young aspirants मैंने भी आसचंती real young aspirants so one of them just changed the harmonium now it doesn't do anything so I have to fix that. Good. जय गुरु। दयामय श्री चरणे एहि निवेदन दयामय श्री चरणे एहि निवेदन निरंतर तव नाम करिबि स्मरण निरंतर तव नाम छड़ा न रहिब इतर कामना छड़ा न रहिब इतर कामना एहि मात्र भिक्षा मोर एतिकी प्रार्थना एहि मात्र भिक्षा मोर एतिकी प्रार्थना तुम्हें प्रभु मुहि दास एहि अहंकार तुम्हें प्रभु मुहि दास एहि अहंकार एक और जीव प्रबल संसार देव एक मात्र जीव प्रबल संसार एथि लागि जेबे काले न मिले मुक्ति एहि लागि जेबे काले न मिले मुक्ति रखिबि मने अनंत ध्रुपति नाथ तथापि रखिबि मने अनंत ध्रुपति तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते पढ़िथिबि जाई ताई तुम्हारी किसे देव पढ़िथिबि
जय गुरु so much activity here. Jai Guru. Today is after a year or so, people are feeling better, and the first long weekend. What happened? He knows how to make some good noise this year. So there's some disturbances. So I was looking at our call-in pictures and all. Not to my surprise, found that generally our Pilamanka program we have 55 connections, generally 50 to 55 connections. Today was 36. So attendance is going to be full of surprises, let's say. So let's go into attendance. If we may spend some time at the end to talk about different things. So Ajit bhai, Jai Guru Nanti, Amitabh bhai, Jai Guru bhai, Jai Guru Padmini ma'am, Jai Guru bhai, Jai Guru Anjana ma'am, Jai Guru, Jai Guru Annu bhai, Jai Guru Sweta ma'am, Jai Guru Asini bhai, not there, Sangamitra ma'am, Varada bhai, Jai Guru bhai, Jai Guru Sonia ma'am, bhai Jai Guru, Jai Guru Vijay bhai, Jai Guru bhai, Jai Guru Vidya bhai, Shivani Aruma, Vishwet Behra bhai, Vishwet Behra bhai, and Vishwet Patti bhai, somewhere here. Jai Guru Vishwet Rai bhai, Jai Guru bhai, Jai Guru Smita Rai ma'am, Jai Guru bhai, Jai Guru Vishwaranjan bhai, Jai Guru bhai, Jai Guru, we are missing you here bhai, Lipika ma'am, Jai Guru bhai, Jai Guru Braja bhai, Jai Guru bhai, Jai Guru Asmi Panda ma'am, Jai Guru bhai, Jai Guru Bundan bhai, Jai Guru bhai, Jai Guru Padma ma'am, Jai Guru bhai, Jai Guru Chinmay ma'am, bhai Jai Guru, Jai Guru Debo bhai, bhai Jai Guru, Jai Guru Lina ma'am, bhai Jai Guru, Jai Guru Devasis bhai, bhai Jai Guru, Jai Guru Devidas bhai, Sonali Sana, Deepak bhai, Jai Guru bhai, Jai Guru Devi Samal bhai, Snigdha ma'am, Deepti ma'am, Gurudas bhai, Jai Guru bhai, Jai Guru Shivan Divedi ma'am, not paying attention, Swati ma'am, Jai Guru, Jai Guru Ishwar bhai, Pragya ma'am, Kishore bhai, Bandita ma'am, Lipsita ma'am, Mohesh bhai, Jai Guru bhai, Jai Guru Rashmi Chaudhary ma'am, bhai Jai Guru, Jai Guru Manas bhai, Jai Guru bhai, Jai Guru Pragya ma'am, Jai Guru bhai, Jai Guru Mona Lisa ma'am, Jai Guru bhai, Jai Guru Nihar bhai, Jai Guru bhai, Jai Guru Arpita ma'am, Jai Guru bhai, Jai Guru Prabhakar bhai, bhai Jai Guru, Jai Guru Smita bhai ma'am, Jai Guru bhai, Jai Guru Pradmana bhai, Jai Guru bhai, Jai Guru Pranabhaspati India Rasanti Prithviraj bhai, Jai Guru bhai, Baba Jai Guru Rabi bhai, Jai Guru bhai, again Rabi Jai Guru Jai Gita Guru bhai, again Gita ma'am, Jai Guru, Jai Guru Rama Jai bhai, Guru. again ma'am, Jai Guru Rama bhai, Jai Guru bhai, ସେ first half ରେ ଥିଲେ second half ରେ absent. अच्छा ठीक ଅଛି କଳ୍ପନା ମା ଜୟ ଗୁରୁ